Ini belum dimulai ya? Belum Ustaz. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. يطيب لنا في هذه المناسبة الطيبة أن نناقش معا الموضوع الذي تم تعيينه لهذا اليوم، وهو حول سلاطين الممالك. هذا وأرى أن الباحثين قد أعدوا هذا الموضوع وقد استعدوا لبيان الموضوع. فتوفيرا للفرصة يحسن بنا أن نفتح هذه المناقشة، وخير ما نفتح به مناقشتنا قراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويليها بيان من المجموعة، فلتتفضل مشكورة. Bismillahirrahmanirrahim. Nubashiru lakum fi hadhihi al-fursa an-nafisa sanuqaddimu lakum an mabahathna al-yawm wa huwa kalimatun salatin al-mamalik wasmahu li an uqaddima lakum asma'al mutakallimin wal mutakallim al-awwal akhuna Muhammad Rafif wal mutakallima ats-tsaniyah ukhtuna Nailur Rahmah wal mutakallim ats-tsalitsa ana nafsi wa mubasharatan lil mutakallim al-awwal li akhina Muhammad Rafif al-waqtu iyahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ana bismil mutakallim al-awwal سأقرأ لكم وسنبحث عن قيام دولة الممالك. أولا أصل الممالك. كما عرفنا أن ممالك هذا جمع من المملوك، وهو في اللغة يعني العبد الذي يباع ويشترى. أما اصطلاحا فإن الإشارة إلى الممالك في التاريخ الإسلامي تعني الدولة التي قامت على أنقاض الدولة الأيوبية. Jadi di sini muasal mamalik itu jamak dari kata mamluk yang dalam bahasa itu artinya hamba sahaya yang dijual dan yang dijual belikan. Sedangkan menurut istilah itu isyarah kepada mamalik yang ada dalam sejarah Islam, yaitu Daulah Mamalikiyah, Daulah Mamalik, yang mana berdirinya itu setelah keruntuhan Daulah Ayyubiyah. Wa yarji'u aslul mamalik ila al-'asril 'abasi. Haitsu ittakhadha al-khalifatul ma'mun wa man ba'dahu akhihi al-mu'tasim. Dan asal muasalnya juga mamalik ini dari pada zaman Abbasiyah, yang mana Khalifah al-Ma'mun dan saudaranya al-Mu'tasim ini ittakhadha a'dadan dukhmatan minal mamalik junudan syakalu firaqan askariyatan kamilatan, yang mana Khalifah al-Ma'mun ini dan al-Mu'tasim ini mengambil jumlah yang besar, yang sangat besar dari mamalik ini, dari hamba-hamba ini, untuk dijadikan sebagai prajurit atau tentara. Ya,
Kemudian hadafuha tad'imu nufudul khilafah, yang mana tujuan dari diambilnya abdun ini atau hamba-hamba saya ini untuk untuk memperkuat otoritas dari khilafah Al-Abbasiyah ini. Baik. Kemudian waqad istajlabu ulaika al-mamalik min aswaqin nakhasah allati kanat tu'ridu a'dadan kabiratan min asra al-hurub al-qadimin min Asia al-Wusta. Kemudian mamalik ini diambil dari pasar-pasar yang mana di sana dijual tawanan perang, diperlihatkan tawanan-tawanan perang yang terdahulu dari Asia Tengah. Kemudian wa kanat aghlabu a'raqil mamalik minal qabaili at-turkiyah al-mutaharibah fi tilkal mantiqah. Dan juga asal muasal mamalik ini banyak dari kabilah-kabilah Turki yang berperang. Ila janibi akhirina min usulil Monggoliyah wa Armaniyah wa Syarqa Urubiyah. Dan juga dari bangsa Mongol dan Armenia, dan juga sebelah timur Eropa. Wa bimururil waqti asbahat quwwatul mamalik min ahammil adawatil askariyati fi iddati buldani islamiyah. Dan berjalannya waktu, pasukan mamalik ini menjadi pasukan yang sangat kuat di sebagian wilayah muslim, sebagian negara-negara muslim. Hatta ya'tamada al-maliku as-salih Ayyub ala syira'il mamalik al-atfal. Sampai-sampai al-malik as-salih Ayyub ini mengambil atau membeli mamalik ini dari sejak kecil, dan watarbiyatihim ala ta'alimiddin, dan dia mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam, wa 'alal wala'i lahu, dan kesetiaan kepada agama Islam. Wa wasalat mamalik as-salih Ayyub ila arqal manasibi fid dawlati wa asbahu min ahammi arkaniha. Dan mamalik ini sampai kepada Salih Ayyub itu mencapai kemajuan di Daulah Abbasiyah ini, dan mereka mamalik menjadi salah satu rukun yang sangat penting dalam Daulah Abbasiyah. Nah, du'fu daulatil ayyubiyah wa su'udu al-mamalik. Kemudian yang kedua di sini ada lemahnya Daulah Ayyubiyah dan naiknya al-mamalik. Nah, bada'at ad-daulatul ayyubiyah bitafakkuki ba'da wafati Salahuddin al-Ayyubi. Ini dimulai dari Daulah Ayyubiyah yang hancur setelah wafatnya Salahuddin al-Ayyubi. Haitsu tasara'a al-umara al-Ayyubiyyin 'ala sultati lima yaqrubu min 60 'am, wasala fiha al-amru ila tahaluf. Di mana para amir Ayyubiyah atau para pemimpin-pemimpin Ayyubiyah memperebutkan kekuasaan hampir 6 tahun lamanya. Sampai ada dari mereka yang bersekutu dengan pasukan salib. Wasala fiha al-amru ila tahalufi ma'as salbiyyin diddul umara'il muslim. Bagaimana kita ketahui pasukan salib ini itu adalah musuh daripada pasukan muslimin. Wa bitawalli al-malik as-salih Ayyub hakama Misr. Kemudian Malik Salih Ayyub ini menguasai atau memimpin Mesir
pada tahun 637 Hijriah. Tahalafa al-umara'ul ayyubiyyin fi Syam ma'as salbiyyin lil istila'i ala arsy Misr. Nah, kemudian para pemimpin Ayyubiyah yang ada di Syam itu mereka pada bersekutu dengan pasukan salib untuk menguasai tahta kekuasaan Malik Salih ini di Mesir. Fi maqabili manhi Baitul Maqdis bis-Salbiyin, dan sebagai gantinya ialah diberikannya Baitul Maqdis kepada orang-orang pasukan salib. Wa kana jaisus Salih Ayyub ya'tamidu ala junudi murtaziqah qadimina min Khawarizm. Dan pasukan Salih Ayyub ini mereka sandarannya itu dari pasukan-pasukan sewaan yang ada di Khawarizm. Qatil farqah ba'da ma'rakati. Kemudian pecahlah peperangan itu. Wa intasara fiha Salih Ayyub. Kemudian kemenangan kepada As-Salih Ayyub. Wa qarara man ba'daha al-i'timadu 'ala al-mamalik ka quwwati asasiyati fi jaishi. Dan dia mengikrarkan atau mengambil keputusan setelah itu bahwa harus bergantung kepada mamalik, sebagaimana mamalik ini kekuatan asasiyah atau akar kekuatan dari tentara-tentara Salih Ayyub. Nah, thumma ta'sis daulati al-mamalik. Kemudian berdirinya daulah Mamalik ini ba'da wafatis Salih Ayyub, wa qutila waladuhu Turansyah. Intaqala al-hakamu ila syajaratid dur. Nah, kemudian setelah wafatnya Salih Ayyub ini dan terbunuhnya Turansyah, intaqala al-hukm ila syajaratid dur. Hukum ini berganti atau pindah kepada syajaratid dur. Allati ya'tabaruha ba'du awwalul hukami al-mamalik, yang dianggap oleh sebagian mu'arrikhin sebagai awal dari penguasa Mamalik. Bainama udrijat ka'akhiril hukami al-Ayyubi, dan juga limisri indal ba'dil akhirin, dan juga dianggap sebagai penguasa akhir dari daulah Ayyubiyah di Mesir. Ini menurut sebagian yang lain, mu'arrikhin yang lain. Umuman fa inna hukma syajaratid dur, dan tapi pada umumnya penguasaan atau kekuasaan syajaratid dur ini rafadahu al-khalifatu al-abasi alladhi kana syari'atuhu hammah fi dhalikal waqt, ditolak oleh Khalifah al-Abbasiyah, yang mana kekuasaan Khalifah Abbasiyah itu lebih tinggi daripada kekuasaan Syajaratid Dar. Thumma ila janibi ragma in'idami quwwatihi al-fi'liyah taqriban ila janibil ghadabi asy-sya'bi alladhi atharahu al-hukm imra'atan. Yang mana juga masyarakat itu tidak menyukai pemimpin perempuan. Thumma wabitali ittarat syajaratud dur ila zawaji liyakuna zawjaha al-hakim as-suri. Kemudian syajaratud dur ini mencari suami untuk agar suaminya ini dijadikan hakim atau penguasa yang formal as-suri. Fatanazalat an hukmi al-bilad li zawjiha Izzuddin Aibak. Kemudian syajaratud dur ini turun tahta, kemudian digantikan oleh
suaminya yaitu Izzuddin Aibak, huwa minal mamalik, dan dia dari mamalik. Wa bidzalika qamat daulatul mamalik al-bahriyah, dan setelah itu berdirilah daulah mamalik al-bahriyah. Nah, mungkin ila hadza minni nastamiru. Baik, sa'astamil ila bayam. Al-mamalik al-bahriyah wal burjiyah. Yang qasimu asyri daulatil mamalik ila asri ma. Aslul malik al-bahriyah wa hum mamalikul maliki as-salih Najmuddin al-Ayyubi. Wa asyrul mamalik al-burjiyah awil jarokisiyah. Wa taqadat ad-daulatani minal qahirah asumatan lahum. Ad-daulah al-mamalik ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu daulah mamalik al-bahriyah wa mamalik al-burjiyah. Al-awwal al-mamalik al-bahriyah. Hum mamalikul maliki Najmuddin Ayyub. Wa qad askanahum fi qul'atin mujawaratin bi qasrihi tamaman fi jaziratir raudati fil qahirati 'alan Nil. Yang pertama Mamluk Bahriyah. Mamluk Bahriyah, mamluk yang direkrut secara besar-besaran pada masa pemerintahan Raja As-Salih Najmuddin Al-Ayyubi, yang mereka memberi tugas dan posisi penting. Mereka berasal dari rombongannya dan pengawal pribadinya. Dan setelah orang-orang mengeluh tentang mamluk dan kesembronan mereka, Raja yang soleh menempatkan mereka di sebuah pulau di Sungai Nil. Lidzalika urifa haula'il mamalik bil mamalik al-bahriyah wa damat daulatul mamalik al-bahriyah min am 600 wa 800 wa 40 hijrah ila am 700 wa 80 hijrah. Hakama khilala 27 hakiman aghlabuhum min usrataini huma usratud dohir barbas wal mansur qalawun. Karena daerah tempat tinggal mereka dikelilingi oleh air dan asal-usul mamluk ini sebagian besar kembali ke Kaukasus dari Turkestan, Transoksiana, dan Asia Kecil. Dan mamluk maritim dapat berkuasa setelah pembunuhan terakhir Sultan Al-Ayyubiyah pada tahun 648 sampai 784 Hijriah. Kalau lebih jelasnya itu pada tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi di Mesir berdiri Kesultanan Mamluk. Para budak tersebut berasal dari suku Kipchak, Rusia Selatan, yang berdarah campuran antara Mongol dan Turki, yang dibeli oleh Sultan Malikus Sholeh Najmuddin Al-Ayyub dari dinasti Ayyubi. Di Mesir, mereka ditempatkan di pulau kecil Raudah yang terletak di delta Sungai Nil. Oleh karena itu, mereka disebut Al-Mamalik Al-Bahriyah atau Mamluk Bahri, Mamluk Laut. Di tempat tersebut, mereka dididik dan dilatih kemiliteran. Lama-kelamaan, mereka dijadikan pengawal sultan, dan kali mereka pun naik menjadi pasukan pengawal. Di antara mereka ada yang diangkat sebagai komandan pasukan kesultanan. Dengan posisi mereka yang semakin penting, kalangan Mamluk mulai memiliki peran yang sangat strategis. Akhirnya mereka diangkat menjadi amir, bahkan menjadi sultan. Para sultan yang menjadi pemimpin Kesultanan Mamluk pada periode inilah yang kemudian disebut periode Mamluk Bahri. Wa min asyari sulatin al-mamalik al-bahriyah. Dan di antara sultan-sultan Mamluk al-Bahriyah. Al-awal Sultan Al-Malik Al-Mu'izz, cuma Sultan Al-Malik Al-Mu'izz Aidon,
Saifuddin Qatis Ad-Dohir Barbas terus As-Sultan Al-Malik Al-Adil hatta As-Sultan Al-Malik Al-Mansur. Atsani Malik Al-Bahriyah. Mautinu haula'il mamalik huwa biladil Kifcak wa hiya al-mantiqah al-musyarrafah 'ala al-bahril aswad min al-jihah asy-syamaliyah asy-syarqiyyah. Qad kanat tilka biladi tu'ani min syara'ati 'iddah fi dhalikal waqt mimma da'a bi katsir min abna'i tilkal biladi ila dukhuli sawqin akhasah fastaras sultan al-mansur qalahuma a'dadan minhum wa atlaqa alaihim ismul mamalik al-jarakisah isbah ila usulihim wa utliqa alaihim aidan ismul mamalik al-burjiyah asbah ila abraj qul'ah al-jabal allati sakanu fiha. Kedua, kerajaan Burjiyah. Kerajaan Mamluk Burjiyah atau dikenal juga Mamalik Jarokisha adalah kaum Mamluk yang didatangkan oleh Sultan Qalawun yang ditempatkan di benteng-benteng yang bermenara atau buruj. Nah, oleh karena itu disebut Mamluk Burji. Mamluk Burji didatangkan untuk menjadi pengawal keluarga sultan, khususnya keturunan Sultan Qalawun. Nah, selanjutnya mereka memperoleh kekuasaan yang besar seperti halnya Saifuddin Dohir Barkuk, seorang panglima perang. Nah, karena awal hakamil mamalik al-bahr. Damat maddah hukmu daulah al-mamalik al-burjiyah di Misr wa Syam wal Hijaz 984 Hijriah ila 923 Hijriah ta'aqab fiha 25 sultanan 'ala al-hukm wa min abraz salatiniha Barquk. Periode pemerintahan negara Mamluk Mesir, Levant, dan Hijaz berlangsung dari 784 Hijriah hingga tahun 923 Hijriah, di mana 25 sultan berkuasa. Di antaranya sultan yang paling menonjol adalah Barkuk, putranya. Nailurnya keluar ya? Ya, kayaknya ada kendala ini deh jaringan.
Kalau nggak ada dibuka aja untuk tanya jawab. Ana lam aqra Ustaz. Oke, nama ini Samir ya. Samir. Bas Anda tukatim awalan. Taib sa'astamir al-bayan. Laqad kana asrul mamalik wa khususun al-qarnu at-tamin al-hijri min azhal usur ilmiyan wa thaqafiyan ba'da al-qarni ats-tsalits al-hijri. Dzalika anna hadzal asru qad imtaza bi kathratil ulama alladzina antajathum al-ummah fi dzalikal waqt. Tarikina lil ajyali al-qadimah turautan dokhman fi syatta fununil ma'rifah. Pada era kesultanan Mamluk, khususnya pada abad ke-8 Hijriah, merupakan salah satu yang paling makmur secara ilmiah dan budaya setelah abad ke-3 Hijriah. Hal ini karena ditandai dengan banyaknya jumlah ahli ilmu atau para ulama yang dihasilkan oleh bangsa pada saat itu, meninggalkan warisan yang sangat besar dalam berbagai seni pengetahuan kepada generasi mendatang. Kama anna mis ala wajhil khusus asbahat muhwiron li nasyati ilmi kabir wa dzalika li iddati asbab minha ma asabal muslimin fil qarni asabi' al hijri min kawar ala aidil maghul fil Iraq wa Syam wa ala aidil masihin fil Andalus. Fakana min hazimis allati zalat bimunjati min mithlin tilkal masaib antaqdu hiyal majal al-wahid lin nasyati al-fikri wa thaqafi wal fanni. Kama anna ihya al-khilafah al-abbasiyah fi Misr ala aidil mamalik hayya al-khahirah li anna tarfa Baghdad wa tasbihu markazan lil nasyati al-ilmi wa ad-dini fil alam al-islami. Mesir juga secara khusus telah menjadi fokus kegiatan ilmiah yang signifikan karena beberapa alasan. Antara lain, apa yang terjadi pada umat Islam pada abad ke-7, sebuah bencana di tangan bangsa Mongol di Irak dan Syam, dan di tangan orang-orang Kristen di Andalusia adalah keberuntungan Mesir yang tetap kuat dari bencana sehingga menjadi satu-satunya bidang kegiatan intelektual, budaya dan seni, dan kebangkitan kekhalifahan Abbasiyah di Mesir. Di tangan Mamluk mempersiapkan Kairo untuk mewarisi Baghdad dan menjadi pusat kegiatan ilmiah dan keagamaan di dunia Islam. Wa mimma yadullu aidon ala izdiharin nasyatil ilmi huwa tasyi'ul mamalik lil ilmi wa tarhibihim bil ulama. Lidza faqad aktsaru al-mamalik min bina'il madaris wal jawami' warrubat wal qawanik litakuna kiblatan lil ulama wa tullabul ilmi yanhaluna minha al ilmu fi syatta mayadinu al ma'rifah. Yang juga menunjukkan berkembangnya kegiatan ilmiah adalah dorongan Mamluk terhadap sains dan sambutan mereka terhadap para ilmu. Oleh karena itu, kaum Mamluk meningkatkan jumlah gedung, sekolah, masjid, organisasi, dan lembaga pendidikan Islam untuk menjadikan tujuan para ulama dan pencari ilmu, di mana mereka menimba ilmu di berbagai bidang ilmu. Waqad tamayyaza hadzal 'asr bi kathratil madaris allati ansha'aha as-Salatin ibtida'an min ahdi sultani Bayars fasu'idan madfu'ina ila dzalika budati awamil minha at-taqwa wa zulfa wa istikhdamiha fi muharabatil madhhab syiah wa minha ittikhadul madrasah adatan tatmanu baqaul hukmi fi aidihim wa da'ama markazihim fi ayuni sya'bi. Pada era ini ditandai dengan banyaknya sekolah yang didirikan oleh para sultan dari era Sultan Baybars dan seterusnya. Dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain
ketakwaan dan kedekatan, serta penggunaannya dalam memerangi aliran Syiah, termasuk pengadopsian sekolah sebagai alat yang memastikan bahwa aturan tetap di tangan mereka dan mendukung posisi mereka di mata rakyat. Waqat al-hiqat bikulli madrasah khizanah kutubun yarji'u ilaiha al-mudarrisun wa tullab fil bahthi wal istiqsah. Fa idza atamma al-talib dirasatahu wa ta'ahhalu al-futya wa tadris ajazalahu syaikhahu dzalika wa katabalahu ijazah yadhkuru fiha ismu talib wa syaikhahu wa madhhabahu wa tariful ijazah wa ghairu dzalik. Setiap sekolah itu terdapat rak buku sebagai tempat guru dan siswa dapat merujuk untuk penelitian dan penyelidikan jika murid menyelesaikan studinya dan memenuhi syarat untuk berfatwa atau menghasilkan produk hukum Islam dalam pengajaran, gurunya akan mengizinkannya untuk melakukannya dan menulis lisensi, meliputi nama murid, syekh, mazhabnya, dan pencantuman waktu lisensi atau ijazah dan sebagainya. Kama annal haya al-ilmiyah fi madarisil as al-mamluki lam takhul min darubit tarwih anin nafsi fa uqimat fil madaris bainal hina wal akhar hufalat li mukhtalafil munasibat al-ilmiyah ka khatmil Bukhari awil faragi min tasnifi kitab aw ghairu dzalik. Selain itu, kehidupan ilmiah di sekolah-sekolah pada zaman Mamluk bukannya tanpa bentuk rekreasi, sehingga pihak sekolah dari waktu ke waktu itu mengadakan berbagai acara ilmiah seperti penghataman Bukhari atau penyelesaian klasifikasi kitab atau buku atau hal-hal lain. Wa kanatil awqaf wal ahbas hiyallati tabatat arkanal madrasah wa du'imat nizamiha wa makanatiha minal qiyami birisalatiha fi asril mamalik. Amma talaba fakana ta'lim lahum majaniyan idafatun lidhammanil maskan wal kasa wa ba'dul muqarrarat an-naqdiyah wal ainiyah syahriyan illa annaha kanat takhtalifu min talibin li akharin wafqu ma yarahu nazirul waqfi wa hadha ada ila tahasidu baina talaba bisababin naqsu muqarrarin ahaduhum an zamilihi kama annal madrasah fi dhalikal asr lam takun fi kathir minal ahyani binaan mustaqillan qaiman bidatihi wa inna makanat juz'an mulhiqan bil qubbati allati banaha as-sultan awil amir liyudfina fiha ba'da wafatihi. Sedangkan bagi murid, pendidikan itu gratis bagi mereka selain jaminan perumahan, pakaian, dan beberapa pembayaran iuran, tetapi mereka berbeda dari satu siswa ke siswa lainnya, sesuai dengan apa yang dianggap oleh pengawas wakaf. Dan hal ini menimbulkan kecemburuan di kalangan para murid karena kurangnya salah satunya silabus untuk temannya. Dan sekolah pada zaman itu dalam kebanyakan kasus itu bukan bangunan yang berdiri sendiri, melainkan bagian yang melekat pada kubah yang dibangun oleh sultan untuk dimakamkan di dalamnya setelah kematiannya. Mungkin satastamir li uktina Nailur. Nah, Afan tadi tiba-tiba keluar, Ustaz. Ya, baca. Jadi, saya lanjutkan. Jadi, yang lama-kelamaan posisi
orang-orang di dinasti Mamluk Burji itu menjadi semakin lama semakin baik gitu loh, dari mereka yang awalnya budak terus menjadi panglima perang, terus haji dengan saat diangkat sebagai sultan masih kecil. Nah, lanjut sejak tahun 784 Hijriah, saat Barkuk menjalankan roda pemerintahan atas nama Sultan Haji, maka saat itu peran Barkuk hanyalah sekedar sebagai wali atau atabek Sultan Haji yang masih kecil, sehingga kekuasaan yang dipegangnya bukanlah kekuasaan yang sesungguhnya. Pada tahun 791, Barkuk betul-betul menjadi sultan. Kekuasaannya benar-benar terkuat. Dengan demikian, sejak saat itu, Mamluk Burji menjadi pemegang kekuasaan dinasti Mamluk. Wa min asyhari sulatin al-mamalik al-burjiyah. Al-awal al-sultan Barkuk, yang itu tadi yang menjadi wali dari Sultan Haji karena masih kecil. Atsani ad-Dohir Saifuddin Konsu al انتهى البيان. الآن فرصة لتقديم الأسئلة. تفضل من يريد أن يقدم سؤالا أو ممكن تعليق أو زيادة. تفضل. يمكن عندي سؤال لمجموعة السادسة يعني. تفضل. نعم، يعني هل في عصر دولة المماليك هناك معركة كبرى أم لا؟ وكيف حالة اجتماعه؟ سؤال مفهوم أيها الباحثون؟ هذا سؤال مفهوم؟ أيها الباحثون؟ تفضل. إن لم يكن واضحا ليعيد، وإذا كان واضحا فيكفي إذن. سؤال آخر mungkin? سؤال آخر؟ Oke, إن لم يوجد mungkin إجابة. تفضل.
نعم سأجيب أستاذ. تفضل. أمس أنا وجدت المراجع ولكن نسيت أين أضعت، ولكن سوف سأجيب. هناك في عصر الممالك هناك معركتان، مما علمت هناك معركتان. الأول يعني معركة عين الجالوت، وهذا المعركة من أي قاتل الممالك بمongol. نعم. والثاني المعركة لدفع عن مقاتلة صليبيين. نعم. صليبيين. نعم. إذن هناك معركتان. الأول مقاتلة بمongol وكذلك مقاتلة بصليبيين. نعم هذا Ustaz. Oke. ربما هناك زيادة من الباحث الآخر. زيادة. Tidak ada, Ustaz. لا يا أستاذ. أوكي. أو سؤال آخر. تفضل. Oke, in lam yakun hunaka أو إن لم يأتي لا بأس. أنا أضيف أولا شيئا. هذا سؤال جيد حول الحادثة المصيرية ما وقع في أيام المماليك. نعم، الحادثة الأولى هي موقعة عين جالوت، وهذه موقعة حاسمة، حرب شديدة جدا بين مغول وعلى رأسهم هولاكو خان وبين المماليك وعلى رأسهم سيف الدين قطز. فنعم هولاكو خان عند ذلك هدد المماليك. معنى هدد
haddada ha dal dal. Haddada al-mamalik mana? Mengancam. Ya. Arsala risalatan ila al-mamalik. Ayuhal mamalik, antum ta'rifuna kaifa hujumu Mogol. Antum ta'rifuna kaifa saqatat al-biladu wahidatan tilwa al-ukhra bisababi hujum Mogol. Lidzalika al-an aslim nafsaka. Ana sawfa astawli ala Misr. Fa al-mamalik la yardo bi hadzal khitab wa yaqtul ar-rasul wa yu'allik ra'sa ar-rasul thumma yuwajih al-juyush li muqabalati hulaku khan. Wa hada fi makan ismu Ain Jalut, hada qurba Palestin, baina Misr wa Syam. Fa waqa'at harbun anifah jiddan wa kadat al-mamalik an takuna maghlubah. Quwwat Mughal quwwah syadidah wa takadu al-mamalik an takuna maghluban. Fa inda dhalika fakkara Qutuz in kana al-mamalik maghlubin fa sawfa takunu Misr fasidah. Wa idza kana Misr fasidah fa sawfa tafsud al-hadarah al-islamiyah wa intahat. Wa hadha ma yakunu fi fikri Qutuz. Lidzalika huwa yakhafu jiddan an yaqa'a hadzal fasad. Fa soha fi ala sautihi sayhatan masyhuratan masmuha wa islama wa islama manu unsur al-islam wa islama hadi sayhah masyhurah jiddan soha biha Qutuz min al-mamalik wa haqiqatan hadhihi sayhah laha athar kabir fi ihya'i al-hammasah fi nufusi al-juyush min al-mamalik. Fa tahammasat al-juyush wa taghayyarat mizanul quwwah. Asbaha al-mamalik aqwa wa thumma qatala al-mamalik hulagu wa inhazama Mughal. Wa'lam anna hadha awwala marrah min inhizami Mughal. Mundu an taharraka Mughal min Sahra Gobi ila al-an ila an kana ma'a mamalik lam takun maghlubah abadan. Lakin ma'al mamalik fahulagu maghlub. Huna al-mamalik tudhir al-quwwah. Wa in kanat al-mamalik maghlubin sawfa takhtalif ahwalu Misr al-an. Rubbama Misr asbahat fasidah kama kanat Baghdad. Walakin al-mamalik lidzalika huna yuqal anna al-mamalik hafiz al-hadara islamiyah walladhi yakhfad al-hadara islamiyah min al-halak. Wa na'am al-mamalik aqwiya limada ya anna al-mamalik jurribat yakun lahu tadribun askariyun jayyid fa Malik akhir muluki daulah al-Ayyubiyah al-Malikus Saleh huwa yudarrib al-mamalik tadriban askariyan jayyidan wa asbaha al-mamalik quwwatan askariyatan syadidah. Wa yabdu dzalika indama waqa'at al-harbu baina Mughal wa baina al-mamalik fa Mughal maghlubun wa min dzalika waqafat masiratu Mughal wa asbaha asbaha biladu Misr aminatan wa mahfuzatan
lam tusibha amaliyatul ihlak allati qama biha al-mughul. Wahadi nam ma'rakatun hasimah, ya, ma'rakatun muqarrirah. In kana al-mamalik maghlubin fa saufa takunu Misr fasidah. Wa in kana al-mamalik ghalibin fa satakunu al-hadarah al-islamiyah fi Misr mahfudah lam tusibha ifsad. Nah, hada teman ma'rakatun masiriyah. Nah, wa fi tsani, ya, kan ma'rakah ma baina al-mamalik wa baina al-junud as-salibiyyin. As-salib qad aqama atau qad kana quwwatan fi syarq al-awsat lianna al-hurub al-salibiyah tadum hawalai mi'atain sanah. Al-harb hawla mi'atain sanah, ya. Mi'ata sanah fa hadhi hurub tawilah wa huna al-mamalik hiya al-quwwah allati tatrud al-salibiyyin min aradi Misr wa min aradi al-muslimin. Fa al-hurub al-hujum alladhi sannaha alladhi wajjahaha al-mamalik li junudi as-salibiyyin fa hurubun syadidah wa al-mamalik tudhir quwwatan syadidah fa al-muluk wa fa qaid juyus as-salibiyah khafat wa adat ila biladihim. Ada as-salibiyun ila Eropa. Wa hada bi fadli al-mamalik. Lidzalika yuqal inna al-mamalik hafid Misr, hafid al-alam al-islami. Wa ba'da dzalika lam ya'ud as-salibiyuna ila al-biladil muslimin maratan tsaniyah, khafu. Hatta inna al-alaqah baina al-mamalik wa baina Eropa inqata'at. Wa lihadzal inqita' kadzalika asar fi iqtisadiyati al-mamalik. Fa asbahat iqtisadiyatu al-mamalik tad'uf. Lianna tijarah baina Misr wa baina Eropa inqata'at wa hakadha. Walakin na'am al-mamalik lahum fadlun fi tardi as-salibiyyin min biladi al-muslimin. Wa asbaha biladul muslimina khaliyan min anasir as-salibiyyin. Wa yakunu al-muslimun sayyid yakunu al-muslimuna al-malikin al-haqiqi li biladi al-muslimin. Wa hada teman yuktabaru kadzalika ma'rakatan hasimatan ma'rakatan masiriyatan. Walidzalika al-mamalik lahum fadlun fil quwwah fil jaish, fil quwwah fil jaish. Ala ragmi min hadhihi al-hurub ma salibiyyin hadhihi bil waqi' akhir al-hurubat. Wa ba'da dzalika bada'at al-mamalik tad'uf wa waqa'at hunaka sira'at dakhiliyah wa addat dzalika ila dufi al-mamalik wa kadzalika su'i al-halah al-iqtisadiyah al-halah as-siyasiyah wa kadza ba'du hatta ya'ti at-turk al-mada al-Utsmaniyun, ya, al-Atrok al-Utsmaniyun, al-Mamlakah al-Utsmaniyah. Sultan Salim
رأى أن مصر في حالة ضعف، لذلك هجم الأتراك العثمانيون مصر، وهنا انهزم المماليك. ضعف المماليك وانهزم المماليك، واستولى الأتراك العثمانيون على مصر. ومنذ ذلك الحين كان مصر تحت حكم العثمانيين، الدولة العثمانية الكبرى. هكذا إذا نقول إن المماليك لعب دورا هاما في محافظة مصر من الفساد وكذلك من الصليبيين. هذا أظن صحيح ما سأله الأخ حول معركتين مهمتين مسيرتين، لأن هذين المعركتين تقرر مسير الحضارة الإسلامية في مصر. أظن هذا ما أزيد. هل هناك سؤال آخر؟ تفضل. Oke, in lanjut soal ana begitu syai'an an limada yaksur adad al-mamalik. Nam hadi mundu ayami al-Mu'tasim, khalifatun min khulafai Bani Abbas. Fi ayami al-Mu'tasim hunaka khilafun baina al-Arab fal Arab kadzalika yuridu an yakun kadzalika fi ar-ri'asah, summa kadzalika al-Furs yuridu an yakuna fi ar-ri'asah. Fa al-Mu'tasim na'am ummu al-Mu'tasim min min as-silsilah al-mamlukiyah. Ummu al-Mu'tasim hadhihi min al-Atrak. Lidzalika mada ja'ala al-Mu'tasim quwwatan quwwah li raddi al-Arab alladziina yuriduna al-wusul ila al-khilafah wa li raddi al-Furs alladziina yuriduna al-wusul ila al-khilafah. Fa ja'alu juyusan khassah min al-mamalik mabluk, dan ishtara al-Mu'tasim adadan kabiran min al-mamluk min al-mamalik wa rabbahum wa darrabahum tarbiyatan askariyatan jayidah. Fa asbahuhum junudan aqwiya. Fa asbahuhum kadzalika silahan li at-taghallub ala al-a'da. Lidzalika Mu'tasim yakunu fi ayyamihi qawiyan bisababi junudi al-mamalik alladziina istarahu al-Mu'tasim. Walakin hada al-amal na'am mungkin lahu lahu manafi' li al-Mu'tasim, walakin ba'da dzalika al-mamalik al-Atrak kalau as-Saljukiyun asbahu hum qaribin minar ri'asah, qaribin minar ri'asah, wa lidzalika ba'da an arafu ahwal ar-ri'asah fahimu tariqata idarati ri'asah fa hawalu an yastawlu al-khilafah. Wa akhiran na'am humul ladzina yudiruna al-khilafah. Na'am ismu al-khalifah ismu khalifah Bani Abbas, walakinna idarata al-khilafah fi yadi al-Atrak. Al-Atrak kalau as-Saljukiyun
فعند ذلك هم يعملون ما يريدون. إن أرادوا أن ينصب الخليفة نصبوا، وإن أرادوا أن يسقط الخليفة قتلوا الخليفة، وهكذا. ومعنى ذلك أن الأمر في يد هذه الممالك، وهكذا حتى هذا الذي يؤدي إلى ضعف الخلافة العباسية. فالدويلات البعيدة وخاصة الذي كان هم أقرب إلى الأتراك استقلوا من بغداد، أصبحوا دويلة صغيرة مستقلة أو منفصلة عن الدولة المركزية في بغداد. وهكذا كذلك الولايات التي يكثر فيها الفرس استقلت، هذه أصبحت دويلات، مثلا دويلة ويرأسهم مثلا الفرس، وهكذا. وهنا كما قلت في الواقع مبدأ يعني الضعف الذي أصاب الخلافة العباسية، ولكن نعم لأن هذه من سنة الله فلم نجد نحن دولة باقية إلى يوم القيامة، وإنما الأيام نداولها كما يقول تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. فقامت دولة ثم قويت وثم ضعفت وسقطت، قامت دولة أخرى، وهكذا. ولعل هذه أعوان ضعف الدولة العباسية. وطبعا بعد تستمر هذا الضعف حتى جاء المغول وهجموا بغداد وقتلوا الخليفة، وهكذا أصبح بغداد فاسدا هالكا مدمرا. هكذا إذن من أسباب كثرة قيل إن للمعتصم أكثر من 18,000 جيش مملوكي. لذلك أصبحت هذه قوة شديدة هكذا. ولكن طبعا مثل هذه السياسة تؤدي إلى ضعف الخلافة العباسية، وبالتالي إلى سقوط الخلافة العباسية. هذه بعض الزيادة. ممكن سؤال؟ تفضل. ممكن هناك سؤال آخر؟ تفضل. سؤال؟ Oke, لا تنسى أن الممالك ليسوا من العرب. هم لم يفهموا اللغة العربية جيدا. لذلك هم ليسوا من أهل العلم، وإنما هم أقوياء جسما وهم أذكياء وهم عندهم تجارب في إدارة الدولة وهكذا، لكن ليس عندهم قدرة جيدة في اللغة العربية. لذلك بدو ترون أن هناك بدو ما يقال في ديوان، وهذا الديوان من عمله أن يكتب الرسائل التي احتاجت إليها الدولة الممالك، وهكذا. فهؤلاء الذين عملوا في هذا الديوان لهم رواتب جيدة، وهم المختارون من أهل اللغة، وتكون لغة الديوان بعد منتشرة. وهذه اللغة هي اللغة السائدة، اللغة المنتشرة في مصر هذا. وهناك بعض من أثر آخر يعني ربما قلت في الأيام الماضية إن نعم هناك أدباء، ولكن الأديب لا يكتب شعرا لأجل الحصول على المال. لماذا؟ لأن السلطان لا يفهم كثيرا القصيدة الجيدة، القصيدة العربية. لذلك هم الذين ألفوا شعرا ألفوا بأنفسهم،
ألفوا مجردين عن الرغبة في الحصول على الجائزة. لماذا؟ لأن السلاطين ليسوا من العرب ولم يقدروا على تذوق ممكن القصيدة العربية الجيدة. لذلك هم نعم الأدباء هم يكتبون قصيدة لأنفسهم وقصيدة ممكن لتحسين أو لإحداث الإصلاحات في مجتمعهم وهكذا، أو لإحياء المجتمع الذين ممكن ماذا يعانون المشاكل الاقتصادية. لذلك بعضهم يقال إن الشعر الديني أو الشعر النبوي من الأشعار الرائجة. Mana الرائجة yang laris. لماذا؟ لأن هذه الأشعار تمثل تسلية لهم من المشاكل الاقتصادية التي تصيبهم. هذا فنعم هذه حقيقة. إذن لكن نعم الممالك كما قلنا آنفا مهما كانوا لا يفهمون العربية جيدا لكنهم يسعون في حفظ الحضارة الإسلامية ومنها الحضارة العلمية والحضارة الأدبية التي أنتجتها المسلمون من الأدباء والعلماء في ذلك الوقت. هذه أظن زيادة. من منكم يسأل ممكن؟ تفضل. Ya, lidhalika zid ala dhalika fa inna salatin al-mamalik hum yahtarimuna al-ulama hum yuqaddiruna al-udaba. Lidhalika lil udaba wal ulama tasjih ala al-kitabah wa ala al-intajat al-ilmiyah wa al-intajat al-adabiyah. Wa na'am هذه الفترة فترة المماليك أنتجت كتبا هامة منها كتاب لابن خالقان وفيات الأعيان. هذه موسوعة للبيوغرافية. وكذلك كتاب للسيوطي مثلا. السيوطي عندهم كتب كثيرة كتب هناك تفسير كما تعرفون تفسير الجلالين. هذا تفسير في أيام المماليك هو السيوطي. كذلك كتاب السيوطي كتب كتاب مثلا المسهر في اللغة. هذا يعتبر كتابا عظيما. السيوطي كذلك كتب كتاب الأحاديث الجامع الصغير السيوطي. هذا كتاب للسيوطي. فالسيوطي من الكاتب المشهور في أيام المماليك. كذلك ابن كثير كتب مثلا في البداية والنهاية. هذه كذلك كتب حول البيوغرافية وحول التاريخ. فنعم هناك تراث علمي تراث أدبي وتراث عربي كثير أنتجه يعني الفترة الزمنية المملوكية. وهذا معنى أن حركة العلوم حركة الأدب لا تقف في أيام دولة المماليك. هذا ما أزيد. عندكم سؤال؟ ومنها كذلك ما نحن نقرأه الآن فيتغنى به مغنين مطربين. تغنى بقصيدة وردت في أي قصيدة اسمه البردة. تعرفون البردة؟ ربما أنتم تتغنون بالبردة أو تستمعون إلى مغنيات
من قصيدة كوبلو هذه من المغنيات غني البردة هذه من مؤلفات البوصيري. البوصيري كذلك عاش في أيام المماليك الآن، وهذا يعتبر قصيدة من أحسن القصائد في المدح النبوي، مدح النبي. وهذا هذه القصيدة مشهورة في العالم الإسلامي كله، ليست فقط في مصر وأنا في إندونيسيا، ربما ممكن في بلاد أخرى كذلك. هذه من ما أنتجته الفترة الزمنية في أيام المماليك. أوكي، سؤال آخر؟ عندكم سؤال؟ لا أحد يسأل؟ Oke, in lam yujad soal, naktafi. Soal indakum? Ini ya. Ustaz, mungkin Fadal. في أواخر عصر الممالك هناك المعركة بين الأتراك العثمانيين وكذلك الممالك. وما السبب من ذلك يا أستاذ؟ Oh iya, oke. Fadal ya bahisun. Hunaka harbun baina al-mamalik wa baina al-atrak al-Utsmaniyin. Asal ma sababu dzalika Oke. Fadal. Al-bahisun, fadal. Soal wadih. Barusan yang nanyanya Ustadz itu pemakalah. Pemakalah yang nanya, gimana nih? Oke, pemakalah yang lain yang jawab, silakan. Ya, al-bahith al-akhar liyujib, fadal. Fadal, mungkin. Oke, li ta'lam anna qultu miraran inna ad-daulah la tadum wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas fa indama balagat daulat al-mamalik ayyam ad-du'uf inda dhalika balagat al-atrak ayyam al-quwwah fa al-Utsmaniyun الدولة العثمانية هي أكبر دولة في العصور الوسطى. ففي سنة 1500 هناك ثلاث دول ثلاث دول كبيرة. الدولة الأولى هي الصفوية وهذه دولة في الفرس الفارسية فرس. والدولة الثانية الدولة العثمانية، هذه دولة كبيرة قوية. ثم الدولة الثالثة هي دولة مغول في الهند. هذه ثلاث دول كبيرة في العصور الوسطى. ففي حوالي هذه 1517 واقعة شديدة بين المماليك وبين الأتراك العثمانيين. كما قلت آنفا المماليك تكون في أيام الضعف والعثمانيون يكونون في أثناء القوة في أيام القوة. فلماذا أقول كما قلت آنفا أن هناك صراعات داخلية. ما معنى صراعات داخلية؟ Ya, ada
ya pertarungan peperangan di dalam negeri ya. Maka baina ya baina al-mamalik anfusihim. Ini antara mamalik sendiri juga ada perebutan kekuasaan. Ada fahadihi ila su'i kama qulna su'i al-halah al-saudiyah wa la'alla kama qulna la'alla ruju'a as-solibiyin ila Uruba semain kita al-alaqah at-tijariyah baina Uruba wa baina Misr mimma yuaddi ila su'i al-halah al-iqtisadiyah fi Misr kama qulna anifan. Dan al-halah al-iqtisadiyah sayyi'ah thumma hunaka sira'at kila kadzalika hunaka zulm min nahiyati sultani al-mamalik annahum ya'khuduna ad-daraib al-kabirah min sya'ab. Mana daraib? Jamu daribah. Mana? Pajak ya, tax. Wahakada fa bilwaqi al-misriyun yantadiruna ila quwwatin ukhra tunqidhuhum min hadhihi al-mashakil as-sa'bah. Indama jaa al-Atrak al-Utsmaniyun wa yuhajim al-mamalik fa al-misriyuna yafrakhun ya'tihim man yunqidhuhum min hadhihi al-mashakil. Wa lidzalika na'am quwwatu al-Atrak al-Utsmaniyin quwwah syadidah li'annahum fi asna'i asril quwwah fa tab'an quwwatuhum aktsar min quwwati al-mamalik. Zid ala dzalika fa innal mamalik fi dzalikal waqt fi halatin mungkin sayyi'ah, halah siyasiyah sayyi'ah, halah iqtisadiyah sayyi'ah. Fa hada du'af fi hin anna al-Atrak al-Utsmaniyin hum fi halati quwwah. Indahum junud kabirah wa junud qawiyah. Fa indama hajama al-Atrak al-Utsmaniyun al-mamalik fa al-mamalik yakunu fi du'fin lidzalika lam taqdir al-mamalik ala raddi al-quwwah al-Utsmaniyah. Fa lidzalika asbaha al-mamalik saqatat daulatul mamalik wa taqa Misr tahta hukmi al-Utsmaniyin. Wa'lam anna al-Utsmaniyin indahum wilayat wasi'ah jiddan. Wa ba'du kadzalika Safawiyah kadzalika innaha maghlubah ba'dan hajama al-Utsmaniyun ala Safawiyah inna muqti li Khalifah Salim adunnu fa kadzalika Safawiyah saqatat fa takunu as-Safawiyah tahta hukmi dzalika al-Utsmaniyin. Wa ba'du bil waqi hunaka kadzalika hukum Mughal fi ba'di Baghdad anna Baghdad ba'da hukmi Mughal hunaka hakim Mughal muslim dakhul al-Islam hakada wa yabdu hunaka ba'du al-jil ats-tsalits al-jil al-awwal jilu Genghis Khan wal jilu tsani jilu Hulagu Khan wal jilu tsalits jilu Timur Leng. Huna bagi jilu Timur Leng hiya kadzalika hada jilu qawi kadzalika walakinna hunaka huruban baina Timur Leng wa baina juyusi Mongol wa baina juyusi al-Utsmaniyin fa hunaka yani tabadul adatan al-Utsmaniyuna maghlubun wa adatan al-Mughal maghlub wa hakada. Lakin fi nihayah al-Utsmaniyun hum al-aqwa. Aqwa wa kama na'rif waju tastamir khilafah Utsmaniyah ila qarn 20. Kama ta'rifun
anna suquta atau zawala al-khilafah al-islamiyah mata? Sanah kam? Alaf tis'imi'ah wa arba'ah wa ishrin ya. Huna zalat al-khilafah al-islamiyah wa qama maqamaha mada? Al-Jumhuriyah At-Turkiyah. Republik Turki. Ala yadiman Mustafa Kamal Ataturk. Alladhi yuqal innahu yahudiyyun bil waqi'. Lakin hakada at-tarikh. Fa zalat al-khilafah al-Utsmaniyah wa taghayyara hukm al-bilad ila hukum jumhuriyah wa al-atraq yaqulun inna Mustafa Kamal Ataturk huwa abu at-turkiyyin huwa alladhi aslama al-atraq in lam yakum Mustafa Kamal Ataturk bi inqadi at-turk fa at-turk sayakunu zailan hakada kama qalu. Walakin kama ta'rifun anna hukma Mustafa Kamal Ataturk hukmun almaniyun. Apa makna almaniyun? Sekuler. Ya. Yuharrim al-adhan bil arabiyyah. La budda al-adhan bi al-lughah at-turkiyah wa hakadha. Wa yufsid ba'd al-manarat fil masajid wa hakadha. ليزول ماذا يعني علامات الإسلام يحرم المسلمين من ارتداء الخمار مثلا وهكذا فهي لون الحكومة حكومة علمانية وهكذا هذا إذن نقول إن في أواخر عصر الممالك إن أحوال الممالك أحوال سيئة أحوال ضعيفة هناك صراعات وهناك سوء أحوال اقتصادية وهكذا طبعا مثل هذا يختلف تمام الاختلاف عن أحوال الأتراك هم في أثناء القوة هم في شدة القوة عندهم جنود أقوياء كذلك وفي الواقع يساوي الممالك هم الأتراك كذلك والعثمانيون أتراك كذلك في الواقع هم تركيون جميعا ولكن العثمانيون هنا هم في أثناء القوة بخلاف الممالك هم في أثناء الضعف لذلك ليس من الصعب أن يستولي العثمانيون على الممالك وبذلك سقطت دولة الممالك ووقعت مصر تحت حكم العثمانيين هذا حتى بعد جاء إنجلترا أو بريطانيا الذي يحتل مصر وكان مصر من قبل احتله الفرنسيون نابليون بونابرت كما تعرفون في أواخر القرن الثامن عشر نابليون احتل مصر لكن في أواخر القرن التاسع عشر هنا بريطانيا احتل مصر كذلك هكذا إذن إذن إذا كان السؤال لماذا الممالك مغلوبون هذا أظن فرصة الغلبة وفرصة السقوط لماذا؟ لأن الممالك قدام حول قرنين والنصف sudah berkuasa 2 abad setengah berarti sudah cukup lama. Maka kalau sampai pada masa-masa lemah itu sudah sangat wajar. Sementara pihak Turki itu sedang masa kuat-kuatnya, sedang masa jaya-jayanya. Maka kekuatannya tentu berbeda. Hada adunnu ma astati an ujib haula su'ali al-bahith yas'al.
Syukran. عفوا اوكي لا بأس لا بأس. اوكي أظن إن لم يوجد ما تسألون فنكتفي بهذا القدر. فأشكر الباحثين على جهودهم في إعداد هذا المقال وتقديم المقال، وأشكر المشتركين جميعا على حسن متابعتهم واشتراكهم النشيط في هذه المناقشة. فنختتم المحاضرة، وخير ما نختتم به محاضرتنا قراءة البسملة. الحمد لله. Alhamdulillahirabbil Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.